Kalangga. Happy Sunday everyone. Ito pala yung dinner namin guys. Salad. Yan, kumain pa ng french fries. Loto ko yan, char. Salad namin, timplahan ko guys. Ito yung salt and black pepper. Social kaya mo ko ano with light pa with violet light, char. Tapos mikos kaunti. Ayan, mikos muna. Mikos natin yung salad. Ayan, yan ang dinner namin ngayon. Simple lang salad dito guys. Lagyan mo lang ng salt, black pepper, olive oil yan. Lagyan ko ng olive oil at saka vinegar. Yun lang. Sobrang sarap na niya. Yan, magsalad ang ano. Portuguese style, char. Gimayo mikos para tanan mabutangan og sauce ba, char. Taro nga juk mikos inday. O, seryoso ba kayo with smile? Yan ang appetizer namin mga langga. Lang namin sa oven. Diyan pati, shrimp. And this one, barbecue, chicken. Yan na, 2 chicken. Yan po. Thank you for watching. God bless.